बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अजीम के मज़ामीन पर गुफ्तो शनीद का, और हम थे 15वां पारे पे, और ये थी बनी इसराइल। हम जहाँ तक गुज़श्ता रोज़ बात कर सके उसकी तफसील को जानते हुए और उसके ऊपर तवज्जो करते हुए हम आपकी खिदमत में आज के मज़ामीन गुजारिश करेंगे। और फरमाया कुरान अजीम में रब तआला ने कि हमने इस कुरान को लोगों के लिए हर किस्म की मिसल तरह तरह बयान फरमाई, तो अक्सर आदमियों ने न माना मगर ना शुक्री करना। ये दलाइल कायम करने के बाद इरशाद हुआ, और फिर इरशाद बारी तआला हुआ कि हम तुम पर यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेईमान, काफिर, मुशरिक और अल्लाह रसूल के दुश्मन वो यूं कहते कि ईमान न लाएंगे कि हमारे सामने जमीन से चश्मा बहा दो और तुम्हारे खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो, फिर उसके अंदर नहरें बहती हूं और आसमान गिरा दो हम पर टुकड़े 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 करके, और अल्लाह फरिश्तों को अल्लाह और उसके फरिश्तों को जामन ले आओ अपने रसूल होने और हमारे ईमान के दरमियान में, और तुम्हारे लिए तालाई घर हूं, और आसमान पर चढ़ जाओ, चढ़ जाने पर हरगिज ईमान न लाएंगे। यानी कुफ्र पर और बेईमानी पर और शकावत पर और शिर्क पर इतने मांद हो गए और इतने डट गए कि इन्होंने इनकार किया और हर तरह से इनकार कर दिया। और इरशाद हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ आदमी हूं और रसूल हूं, और किस बात ने लोगों को ईमान लाने से रोका? जब अल्लाह ताला ने तमाम रसूलों को बशारत खुशखबरी देता हुआ और डर सुनाता हुआ भेजा, और कहा कि अगर जमीन में फरिश्ते होते तो उनकी तरफ फरिश्ता ही रसूल बनाकर भेजा जाता, और फिर उनके कुफ्र पर, उनके मोहर कर देने समातों पर, आंखों पर और दिल पर उनका तस्करा हुआ, और कहा कि ये सजा है उनके उन जराइम की जो उन्होंने कुफ्र इख्तियार करके अपने लिए लाजिम कर लिए। और कहा कि अगर बहुत सा माल वो भी किसी के पास हो तो आदमी कंजूस है, खर्च न करे, लेकिन अल्लाह ताला अपने फजल से जिसको जो अता करता है। मूसा अला नबी नल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए फरमाया कि 9 रोशन निशानियां आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे कर भेजी, तो बनी इसराइल से पूछो। जब वो उनके पास आया तो उससे फिरौन ने कहा, मूसा मेरे ख्याल में तुम पर जादू हुआ। तो जो पूरा वाकया है, और बनी इसराइल जिस तरह फिरौन और उसकी कौम ने गुलाम बना रखे थे और उनको हमा वक्त मुशक्कत में डालता, उनकी बेटियों को बाकी रखता, उनके बेटों को कत्ल करता, तो अल्लाह ताला खूब जानता है कि उसने क्या नाजिल किया। और ये आसमान और जमीन के मालिक ने दिल की आंखें खोलने वालियां ये सारी निशानियां अता की। और फिरऔन ने कहा कि ये जादू का जोर है, और इसलिए है कि ए मूसा तुम हमें निकाल देना चाहते हो उस जमीन से जहां पे हमने हमारा कयाम और मुस्तकिर है। तो फरमाया कि बारी तआला ने कि वबिल हक के अनज़लनाहु वबिल हक के नज़ल, ये आए बय्यना बीमारों और मर्जों में अव्वल आखिर दरूद शरीफ के लिए। हालांकि हम इस वक्त मज़ामीन के हवाले से मुख्तलिफ सूरतों के जो बरक़ात हैं और उनके जो वज़ाइफ मुमकिन है वो बयान नहीं कर रहे, लेकिन क्या अजीम बात है कि इरशाद हुआ कि हमने इस कुरान को हक ही के साथ उतारा और हक ही के लिए उतारा। अब अगर हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को मद्देनजर रखें जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में कि इमाम अली
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف جاتے ہیں حق اس طرف چلا جاتا ہے، یعنی حق آپ کے ساتھ آپ کا معاون اور مددگار ہوتا ہے، یا باطل کا گزر اس طرف سے نہیں ہوتا جس طرف علی پاک ہوں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اس قرآن کو حق کے لیے نازل کیا اور حق کے ساتھ نازل کیا اور حق ہی کے لیے نازل کیا۔ تو گویا رب تعالیٰ نے اپنا پاک کلام اس لیے بھی نازل فرمانے کا ارشاد فرمایا کہ قرآن عظیم فرقان مجید جہاں ڈر سنانے کے لیے ہے اور دعوت توحید دینے کے لیے ہے، وہاں دعوت توحید پر پہرا دینے والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر مکرم، جنہوں نے خلافت راشدہ کے دوران اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا اور خود خلیفہ چہارم رہے، اور امام حسن مجتبیٰ جن کا آج یوم بھی ہے، ان کے والد گرامی اور امام حسین پاک اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ، ان اپنے پیاری بیٹی سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ اپنے پیارے شہزادوں کے آپ والد گرامی ٹھہرے، اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا ساتھ بھی آپ کو نصیب ہوا۔ تو حق ادھر جاتا ہے جدھر علی جاتے ہیں، اس لیے کہ علی کی نسبتیں ایسی ہیں کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو آیہ بینہ میں ارشاد ہوا کہ ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے لیے اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ کو نہیں بھیجا مگر ڈر سنانے اور خوشی کی خبر دینے، اور قرآن میں جدا جدا اتارا کہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے بدتریج رہ رہ کر اتارا۔ اس آیت سے قرآن عظیم کو ترتیب سے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، حق تو حق ہے اور وہ حق ہی رہے گا۔ اور کہتے ہیں کہ پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا، اور ٹھوڑی کے بل گرتے اور روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کے دل کا جھکنا بڑھاتا ہے۔ تو جو ایمان لائے ہیں ان کی کیفیت قرآن عظیم نے اس طرح سے بیان کی، اور کہا کہ فرمائیے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ یعنی اسماء حسنہ کے بارے میں قرآن عظیم کی ان آیات نے یہ ہمیں ہدایت کی کہ رب تعالیٰ کو اس کے جو خوبصورت نام ہیں ان میں سے جن سے پکارا جائے، اور وہ اس کے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ، اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو۔ یہ جو فجر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں ان کے بارے میں فرمان ہے، اور جو خاموشی سے پڑھنے والی ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ اتنی ہلکی آواز سے جو دوسرے کو نہ پہنچے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور یوں کہو کہ خوبیاں تو اللہ کے لیے ہیں، جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ کیا، اور بادشاہی اس کی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں۔ اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کبریائی رب تعالیٰ کو ہے، بڑائی اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس جیسا لفظ بھی ناکافی ہے۔ وہ تنہا اور یکتا ایسا بڑا ہے کہ بس وہی بڑا ہے اور سب سے زیادہ بڑا ہے۔ سورۃ الکہف کے مضامین شروع ہوتے ہیں، اور یہ مکیہ سورت ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خوبیاں تو اور حمد تو اور تعریفیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس کتاب کو اتارا، اور اس میں کبھی کوئی کجی اصل میں نہ رکھی، اور عدل والی کتاب ہے یہ فرقان مجید، انصاف والی عدل والی کتاب ہے۔ اور کہا کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرایا جائے، ایمان والوں کو نیک کام کریں، بشارت دیں ان کو اچھے ثواب کی جس میں ہمیشہ رہنا ہے، اور ان کو ڈرائیے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا، اس بارے میں نہ وہ علم رکھتے ہیں نہ اس کے پاس کوئی سند ہے، اور اپنے منہ میں جو کچھ آتا ہے وہ منہ سے نکالتے ہیں، اور یہ جھوٹ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ تسلی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوا کہ کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے اس غم میں کہ یہ
ایمان نہیں لاتے تو آپ کو ایسی کیفیت اور دل گرفتگی اور غم کہ توحید باری تعالیٰ کے چرچے جلد سے جلد کیوں نہیں ہو جاتے، یا یوں کہیے کہ توحید باری تعالیٰ اور کلمہ حق کے لیے جو آپ کی کوششیں اور کاوشیں تھیں ان کے حوالے سے ارشاد ہوا۔ اور پھر ارشاد باری ہوتا ہے غار والوں کے بارے میں۔ خواتین و حضرات، یہ 309 برس یا اس سے اوپر کم و بیش اللہ رب العالمین کو بہتر معلوم ہے، اس کے دوران یہ اصحاب سوئے، آرام کیا، اور آج کی کیفیت قرآن عظیم کیا بتاتا ہے اور کس طرح ان کا ظہور ہوا۔ جب یہ افراد ہوئے، 5 تھے یا 6 تھے یا 7 تھے، اور ایک ان کا کتا تھا، اللہ کے علم میں بہتر ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ قرآن عظیم نے یہ کہا کہ ان کی تعداد میں جھگڑا ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہ ایک تعداد تھی جو اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ اور ہوا یہ واقعہ یہ تھا کہ وہ حق پر تھے اور کلمہ حق کہتے تھے۔ ان کی قوم کلمہ حق کی وجہ سے انہیں تنگ کرتی تھی، اور انہوں نے اس تنگی سے بچنے کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی بہتر راستہ اور بہتر پردہ عطا فرمائے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ خواتین و حضرات، کہ جب بندہ کسی ماحول سے تنگ ہو اور وہ اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرے تو وہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اور اس کو قادر مطلق جان کر پورے توکل اور پوری قوت اور پورے ایمان کے ساتھ جب بندہ اس کے حضور دعا کے لیے دست دعا دراز کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو ان اصحاب کو، ان صاحبان کو، ان مردان حر کو، ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے راستہ عطا کیا، اور یہ چلے، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی چلا، اور پھر یہ ایک ایسے غار کے کنارے پہنچے جس کو کہف کے نام سے قرآن عظیم نے یاد کیا، جہاں یہ داخل ہوئے اور یہ آرام کرنے لگے، اور یہ سوئے، اور پھر سوئے تو اتنا سوئے کہ رب تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے کہ آج بھی اگر ان کی طرف کوئی جھانکے تو اسے خوف محسوس ہو، اور قرآن عظیم نے یہ کہا کہ خوف سے ان کی حفاظت کی۔ ہم چونکہ سورہ کے مضامین آپ کی خدمت میں گزارش کرتے جائیں، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص سورہ کاف کی تلاوت معمول بناتا ہے، رب العالمین چیر پھاڑ کے کھا جانے والے جانوروں اور جن سے ڈر محسوس ہوتا ہے، ان جانوروں سے اس شخص کی جو اس کی تلاوت کرتا ہے اس کی حفاظت عطا فرماتا ہے رب العالمین سب کو اپنے خاص فضل و احسان سے۔ ویسے تو قرآن عظیم نے یہ مضمون بھی بیان کیا کہ ہم صبح و شام ایسے فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں بندہ کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، کہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں یہاں تک کہ تقدیر غالب نہ آ جائے۔ تو یہ اصحاب کاف چلے اور اس غار میں تشریف فرما ہوئے، اور وہاں پہ ان پر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ ہم نے سورج کو، یہ قرآن عظیم کے مضامین ہے کہ ہم نے سورج کو یہ حکم دیا کہ وہ کبھی طلوع ہوتے ہوئے ایک طرف سے نکل جاتا اور غروب ہوتے ہوئے دوسری طرف سے نکل جاتا، اور پھر فرمان باری تعالیٰ ہوا کہ ہم ان کو کروٹ بدلتے، اور اس طرح سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ مفسرین نے یہ فرمایا، یہ والا جو اگلا کلام ہے یہ مفسرین کا قرآن عظیم کے الفاظ اور اس کے مضامین کو ہم الگ سے بیان کر رہے ہیں تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے کہ ایک بادشاہ ہوا جو حق پر تھا اور لوگوں میں اختلاف تھا، تو اس بادشاہ نے یہ دعا کی کہ رب العالمین ایسی نشانی ظاہر کر دے جس سے حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا ہو جائے۔ اور اسی دوران پھر یہ ہوتا ہے کہ قرآن عظیم نے یہ کہا، اور مضامین قرآن عظیم یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ بیدار ہوئے اور انہوں نے آپس میں کلام کیا، اور ایک اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو انہوں نے ایک سکہ دیا، اور یہ سکہ دے کر کہا کہ بازار جاؤ اور احوال پتہ کرو اور کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ اور احتیاط کرنا۔ اور اس طرح کی احتیاطیں آج بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور ہم دنیا کی بہت سی ایسی کلفتیں اور تکلیفیں ہیں کہ جن کو احتیاط کا نام دے کر
उन्हें बर्दाश्त करते। रब ताला बर्दाश्त वालों को, सब्र वालों को और एहसान वालों को रब्बुल आलमीन बेहतरीन रास्ता अता फरमाता है। और यकीनन अता फरमाता है। ये जब बाजार आते हैं तो अब ये वाकया मुफस्सरीन ने बताया, बाजार आने तक का वाकया कुरान अजीम ने बताया कि इनका लिबास देखकर और वो सिक्का देखकर और मतरूक तर्क हो जाने वाला माहौल और लिबास और करेंसी और सिक्का देखकर तो तहकीक हुई और ये बादशाह के पास ले जाए गए। और फिर जब सब लोग उनकी तरफ आए कि उनको देखें तो रब्बुल आलमीन ने उन्हें दोबारा नींद अता की। अलबत्ता एक खास बात इन आयात की वो आपकी नजर करना जरूरी है। आजकल हम बदकिस्मती से तकसीम दर तकसीम का शिकार हैं और ये अल्फाज भी सुनने को मिलते हैं कि साहिब मजार के पास और साहिब करामत के पास और साहिब फजल के पास और अल्लाह ताला की अताओं में बढ़ते हुए लोगों के पास मस्जिद शरीफ का बनाना कैसा है। और ये सवाल उठाकर इसके ऊपर बदकिस्मती से झगड़े भी पैदा होते हैं और झगड़ों को खत्म करना इस्लामी माशरे के हुस्न को बढ़ाने के मुतरादिफ है। समात फरमाइए, इरशाद बारी ताला हुआ, इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अम्रुहुम, वो लोग जो इनके मामले में बाहर झगड़ने लगे। फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना, तो बोले इनके गार पर कोई इमारत बनाओ। ये एक राय आई कि इमारत बनाओ। रब्बुहुम आलमु बिहिम, उनका रब उठे उन्हें खूब जानता है, यानी गार वालों को और झगड़ने वालों को। क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम, वो बोले जो इस काम में गालिब रहे थे, अल्लाह ने जिनको गलबा अता किया था, लनत्ताखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, कसम है कि हम तो इन पर मस्जिद बनाएंगे। तो इस वाक़े को जिक्र किया और जिक्र करके तो इसकी कहीं तरदीद नहीं की। तो गोया कुरान अजीम ने यह बताया कि साहिबाने करम बाबा लोगों के पास, करामत वालों के पास और फजल वालों के पास, जिनके लिए अताएं खुलती हैं और उनको रब ताला अपनी रजाएं अता फरमाता है, और जिनके लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां तक इरशाद फरमाया, एक कौल मुबारक का मफहूम है कि बाज लोग आपको परागंदा नजर आएंगे और परेशान खातिर नजर आएंगे, लेकिन उनकी सिफात ऐसी हैं कि रब ताला की कसम करके अगर वो कोई बात कह दें तो अल्लाह ताला उनका कौल नहीं टालता और उन्हें नवाजता है, और मखलूक में वैसा ही ज़हूर होता है जैसा वो कह दें। और इसके लिए ये जो मफहूम है कौल मुबारक का, इससे मुराद ये भी नहीं हो सकती कि कोई बिशर हाफी होगा। बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का चंद अल्फाज में वाक़या अर्ज करके अपने मज़ामीन की तरफ वापस आते हैं कि बगदाद में ये शराब खाने में जाने के आदी थे। इन्होंने बस एहतराम किया कि कलामुल्लाह शरीफ देखा और हालत नशा में उसका एहतराम करके उसे बुलंदी पर रखा। वक्त के शेख को रब ताला ने ये हुक्म इरशाद फरमाया कि उनके पास जाएं और उन्हें हमारा सलाम कहें। उन्होंने बात रद्द की कि उनकी शोहरत और है और उनका बैठना उठना और है, उनकी मजलिस और उनकी सूरत हाल और है, लेकिन रब ताला को कौन सी अदा कब किसी की भा जाए, ये उसकी शान है कि रब ताला को किसकी कौन सी अदा कब भा जाए। बीच रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब दहलीज पर बुलाया गया शराब खाने की, तो उन्हें ये महसूस हुआ कि पहले इनकार करते रहे और लेकिन जब आ गए तो उस वक्त ये महसूस हुआ कि मुझे बात तो सुन लेनी चाहिए। तो जब साहिब करामत ने उन्हें कहा, बाबा ने उन्हें कहा, वो बाबे जो बहुत कुछ करते हैं, वो बाबे ने ये कर दिखाया कि उसने कहा कि रब ताला, बाबा ने कहा कि रब ताला आपको सलाम कहता है। इन अल्फाज का असर था कि इन्होंने आओ देखा न ताओ, ये नंगे पांव उस शराब खाने से बाहर आ गए और बगदाद की गलियों में इन्होंने रब ताला के जिक्र की ऐसी आवाज बुलंद की कि फिर जानवरों ने अल्लाह ने जानवरों को ये शऊर अता कर दिया कि वो बगदाद की गलियों में बोलो बराज न करते कि रब का बंदा बिशर उसमें नंगे पांव फिरता है। और फिर जब एक वाकया ये पेश आया कि साहिबाने इल्म और फजल ने जब बगदाद की गलियों में बोलो बराज को देखा तो कहा तहकीक करो बिशर
कहीं रजा तो नहीं हो गए। तो पता चला कि वाकई बिशर रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद की गलियों में जो नंगे पांव फिरते थे, उनकी अब जिंदगी बाकी नहीं रही। तो अल्लाह के बंदे और ये बाबे, ये इस तरह के साहिब करामत होते हैं कि ऐसे लोग, और कभी वो हुलिया में किसी तरह से हूं और मुख्तलिफ तरीकों से हूं, तो उन मुख्तलिफ तरीकों से हुलिया में रहने वाले बाबे भी अल्लाह ताला के फजल में आए तो उनके सामने या उनके मौजूदगी में या उन फजाओं में जिन पे उन पे अल्लाह ताला की रहमत खास नाजिल होती है, मांगी गई दुआएं जरूर कबूल होती हैं। तो ये मसला हल हुआ कि मस्जिद शरीफ का साहिबाने इल्म फजल के पास बनाना, जैसा कि सबसे बड़ी मस्जिद काबतुल्ला की जब आप हाजिरी देते हैं तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी देते हैं, जहां करीम आका हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुतासिल वो जन्नत के बाग हैं जिनमें अक्सर अहले बैत अतहार सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान है, खुद रोज़ा पाक में सिद्दीक अकबर और फारूक आजम है रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। और इसी तरह जब हम आगे चलते हैं तो जा बजा हमें अहलुल्लाह के पास सिजदागाहें यानी अल्लाह के घर मिलते हैं कि ये अल्लाह के घर में आने वाले तस्बीह और तहलील करेंगे, तकबीर कहेंगे और रकू और सिजदा करेंगे, तो उसके ऊपर उनके ऊपर जो फजल और एहसान रब ताला का नाजिल होगा वो इन साहिबान मज़ार को भी नाजिल हो। और यहाँ तरदीद है हर उस फेल की जो शरीयत मुताहिरा के खिलाफ हो। यहाँ सिर्फ मुराद मस्जिद शरीफ का है जो किबला के रुख पर हो और जहां पे नमाज अदा की जाती हो। मस्जिद की तारीफ में जो चीजें आती हैं उनके ऐन मुताबिक। तो अब यहाँ पे जो मज़ामीन इरशाद हुए उनमें असहाबे काफ की तादाद पे जो झगड़ा है उसका कुरान अजीम ने इरशाद फरमाया कि बाज कहते हैं कि ये इतने हैं और अगला उनका कुत्ता 3 है, चौथा 5 है, 4 है, 5वां 5 है, छठा 6 है, 7वां 7 है, 8वां उनका कुत्ता है। और फरमाया कि कहिए कि आपका रब बेहतर जानता है। और अल्लाह ताला ने उन्हें साहिब करामत किया, उनके लिए फजल और एहसान के दरवाजे खोले। और सूरह काफ ने इन मज़ामीन को बयान करके कारी कुरान की तवज्जो दिलाई कि वो जब रब ताला के लिए अपने आप को वक्फ करता है, उसके हुजूर दुआ मांगता है, उससे तलब करता है, दामने मुराद फैलाता है, तो वो उसको अता करता है। और अता करता है तो उसे वलायत के इन दर्जों पर फाइज कर देता है जिन पर असहाबे काफ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फाइज फरमाया। और फरमाया कि लोगों की तरफ रसालतें भेजी जाती हैं, निशानियां भेजी जाती हैं ताकि वो राह इख्तियार करें और गलत रास्ता और बुरा रास्ता इख्तियार न करें और वो ईमान लाएं। और ईमान लाकर तो वो साले अमल और नेक अमल बजा लाएं ताकि उनको जन्नतें मिलें। और इनकार वालों के लिए फिर उसी तरह से वईदें आई और कहा कि हजरत मूसा अला नबी अल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने चूंकि यहाँ पे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की और मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात का इन मज़ामीन में तज़किरा है तो इस तफसीर में नहीं जाना, लेकिन मौक़िफ़ ये है एक मुफस्सरीन का कि ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं तो हजरत खिज़र वली नहीं फिर नबी हैं। और अगर ये मूसा और हैं और हजरत खिज़र वली कामिल हैं और उनकी तालीम में देना है तो वो एक मुख्तलिफ सूरत हाल बनती है। वापिस आइए, असल बात यह है कि यहाँ वाक़या है हजरत मूसा का और हजरत खिज़र का कि उन्होंने एक दूसरे से मुलाकात कैसे की और अल्लाह ताला वो अपना खास इल्म मिन लदुन का इल्मा के नाम से अल्फाज से जिसे कुरान अजीम ने ताबीर किया, वो जब किसी को अता करता है तो वो उसकी अताएं इस तरह खुलती हैं कि वो बाबा वो ऐसे मवाक़ों को देख रहा होता है कि जहां पे अल्लाह ताला के फजल उसके साथ होता है, नताइज उसके सामने होते हैं और हुक्म बारी ताला के तहत में जो आम मखलूक को नजर नहीं आती वो ऐसे अफ़आल करता है कि जिन अफ़आल को कुरान अजीम ने यहाँ पे ज़ब्ते तहरीर में और लफ्ज़ों और आयतों के नूर में समो दिया है। और हुआ ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके जाते हैं कि एक बंदा से मुलाकात करनी है, वो अल्लाह का बंदा है और उसके साथ रहना है। आपके मुलाजिम आपके गुलाम ने बुनी हुई मछली साथ ली और कुरान अजीम ने कहा कि एक मौका पर
जब मुलाकात के लिए पलटाना मकसूद था और मंजिल पीछे थी और हजरत मूसा और उनका गुलाम आगे आगे निकल गए थे, तो उस वक्त जब जिस मकाम पर हजरत मूसा को भूख महसूस हुई अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने अपने गुलाम से मछली का जो बुना हुआ मछली उनके साथ थी, कहा कि वो लाओ कि हम अपना नाश्ता करें। तो गुलाम ने अर्ज की, कुरान अजीम ने इसको बयान किया और कुरान ने वही के अल्फाज में इसे बयान किया कि बड़ी अजीब बात है कि शैतान ने मुझे आपको बताना भुला दिया, लेकिन पीछे एक मकाम है जहां दो समंदर मिलते हैं, और इसीलिए मशहूर है कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानियों की तरफ आपका रुख होता है। लेकिन कुरान अजीम ने यह कहा कि इस गुलाम ने कहा कि वो मछली जिंदा हुई और उसने पानी में राह ली और उसने गार बनाते हुए पानी में राह ली। तो बड़ी अजीब बात है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस मकाम पर अपने गुलाम से कहते हैं कि पलटो, कि यही वो जगह है कि जहां पे हमें जाना। तो वहां जब वो पलटते हैं, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात होती है और फिर वो वाकयात कुरान अजीम ने रकम किए कि जिनमें हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने पहले इरशाद फरमाया कि आप मेरे साथ न ठहर सकेंगे। ठहर सकना सब्र की और कैफियत है, और बेसब्री ऐब है, और अंबिया बेऐब और मासूम अनिल खिता होते हैं, और लफ्ज़ों की तरतीब को समझना कारी कुरान के लिए और खुद को अमल के लिए तैयार करने वाले ऐसे शख्स के लिए कि जो गुफ्तगू से और लफ्ज़ कुरानी से और अल्फाज कुरानी से रहनुमाई हासिल करना चाहता है, उसके पेश नजर ये रहे तो अजब नहीं कि रब ताला उसके लिए इल्म के दरवाजे बाबुल इल्म अलैहिस्सलाम इमाम अली करमल्ला वजहुल करीम के हुजूर का फरमान है कि मैं इल्म का शहर हूं, और इल्म का शहर हूं कि किताबुल्लाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खास तौर पर इल्म मुबारक है। और इस किताब ने बहुत सी वो बातें कही हैं जो आगे आयात में आएंगी, और उस मौका पर इंशाअल्लाह हम पेशे खिदमत करेंगे कि हुजूर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की कैफियत क्या है, और सिराजुल मुनीर की सिफ्त वाले आका करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की तरफ मेहरबान तवज्जो फरमाते हैं तो बाबुल इल्म हजरत इमाम अली करमल्ला वजहुल करीम की वसातत से उस पर क्या क्या राज अफशा होते हैं, और उसके दिल के तार कैसे जागते हैं, और उन तारों के पीछे छुपी हिस्से वो अल्लाह ताला किसी के कल्ब में कैसे बेदार करता है, और बेदारी तबा और रूहानी कैफियत के उरूज पर उसकी क्या कैफियत होती है। और यही औलिया अल्लाह और सूफियाए उज़्ज़ाम और हमारे बाबों का ये खास तरीक है जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया है। तो हम ये बात कर रहे थे कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा आप न ठहर सकेंगे। कुरान ने लफ्ज़ सब्र इस्तेमाल किया। अगर सब्र को बेसब्री के मानों में इस्तेमाल करेंगे, समझेंगे, तो ये तौहीने रसालत होगी। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तयशुदा अकीदा है कि बेऐब अल्लाह ताला ने उन्हें बेऐब रखा है, तो बेसब्री चूंकि ऐब है तो आप न ठहर सकेंगे। और फिर चले और एक कश्ती में बैठे तो उसको दागदार कर दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम फौरन बोल पड़े कि क्यों दागदार किया इस कश्ती को, कि वो फकीर मनश और मिस्कीन और गरीब आदमी इससे रोजी कमाता था। तो फिर कहा कि हम न कहते थे कि आप न ठहर सकेंगे, और फिर आपने दूसरी बार वादा किया। और कभी तबीयत में ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो तो वादे दोहराए भी जाते हैं और वादों की पाबंदी की कोशिश भी की जाती है। इस नफ्स मजमून पर कुरान अजीम गवाह है इन वाकयात के। फिर ये आगे चले और वहां पे इन्होंने देखा कि एक लड़का है वो लोगों के साथ खेलता है, तो हजरत खिज़्र ने उस लड़के को कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बरांगेख्ता होकर इरशाद फरमाते कि ये क्या किया, एक जान को कत्ल कर दिया बगैर किसी इसके कि वो किसी जान के बदले में कत्ल की जाती। फिर हुआ मकालिमा कि न कहते थे आप न ठहर सकेंगे, अब पुख्ता वादा हुआ और कहा कि आखिरी मौका है, और आखिरी मौके में आप एक बस्ती में दाखिल होते हैं और उस बस्ती वालों से खाने की तलब करते हैं, और खाने की तलब में वो उन्हें दावत देना पसंद नहीं करते, और वहीं एक दीवार ढह जाती है और हजरत खिज़्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उस दीवार को बना देते हैं और संवार देते हैं और महफूज कर देते हैं, और उसको गिरने से बचाने की तदबीर करते हैं। यहां फिर मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आपने
پھر وہ کام کیا کہ ان بستی والوں نے تو ہمیں کھانا دینا اور دعوت کرنی پسند نہ کی، اور آپ نے ان کے لیے دیوار ٹھیک کر دی۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بستی والے کچھ پسند کریں اور رب تعالیٰ آپ نے حکم سے اپنے فضل سے کچھ مختلف پسند کرتا ہو، تو اس کی طرف راہ دیکھنا وہ انتہائی اہم اور قرآن عظیم کے فیصلوں سے اس کی تشریح ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جدائی ہے، اور قرآن عظیم نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے اور ہمارے درمیان جدائی ہے۔ اور آئیے ہم پھر بتا دیں ان ساری باتوں کا کہ جن کے اوپر آپ چیں بجبیں ہوئے اور آپ کو لگا کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص علم عطا کیا ہے، اور اس علم سے ہم دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے دیکھ رہے تھے قرآن عظیم من لدن کا علم کی تشریح اور اس کے الفاظ اور وحی کے الفاظ، کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک بادشاہ ہے جو اچھی کشتی دیکھتا ہے اسے قبضے میں کر لیتا ہے، تو ہم نے چاہا یہ اپنی روزی کماتا ہے، اس کی کشتی داغدار کر دیں گے تو یہ اس کی دست برد سے بچ جائے گا اور اس کی روزی کا سلسلہ منقطع ہونے سے بچ جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو لڑکا تھا وہ اس کی شقاوت قلبی اور اس کی شیطان کے ساتھ دوستی، مطلب یہ تشریح کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ برا آدمی تھا، لیکن ہم اس کو تشریح کے طور پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی حالت یہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ زندہ رہتا تو اس کے ماں باپ وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ تھے اور وہ صبر کے اعلیٰ درجے پہ تھے، وہ اللہ کے خاص بندے تھے۔ اس لڑکے اولاد کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے اور بد باطن ہو جاتے اور ان کا کیا دھرا اکارت چلا جاتا۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسا نیک فرزند بدل کر دے۔ واہ بابا خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ ہم نے چاہا اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کے فضل سے۔ عقیدہ یہی ہے کہ توحید باری تعالیٰ میں کوئی رکھنا کبھی نہ انبیاء نے برداشت کیا، نہ اہل ایمان اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ جو جذبے عطا کرتا ہے، وہ جو راستے عطا کرتا ہے، وہ جو امکانات کے راستے کھولتا ہے اور اسباب کا رب ہے، اس اسباب کے رب نے اس بابا جی کی زبان سے یہ وارد کروایا، اور قرآن عظیم میں اس کی گواہی وحی کے الفاظ میں ارشاد فرمائی کہ ہم نے چاہا کہ انہیں ایک ایسا نیک تینت فرزند بدل دیں کہ جو ان کے لیے نہ دنیا میں رسوائی کا سبب ہو نہ آخرت میں رسوائی کا سبب ہو۔ یہاں ہمیں یہ غور کر لینا چاہیے خواتین و حضرات کہ بسا اوقات ہم شک اور شبے کا جب شکار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کہیں ہم رسوا نہ ہو جائیں اور کہیں ہمیں دنیا اور زمانہ اور معاشرہ یہ تان اور وہ تان نہ دینے لگ جائے کہ انہوں نے کس عمر میں کھیتی ڈالنے کی کوشش کی اور بیج اگانے کی کوشش کی اور لوگوں کے لیے باغ لگانے کی کوشش کی اور بھلائی کی کوشش کی گویا۔ تو ہوا یہ کہ رب تعالیٰ نے پھر وہ فرزند دیا کہ جس کی وجہ سے یہ ماں باپ بھی اور ان کی اولاد بھی جو بعد میں اللہ نے عطا کی، اس سے برکتیں حاصل ہوئی، دنیا آخرت کی بھلائی حاصل ہوئی۔ اور آخری بات حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور یہاں پہ ہم آج کے مضامین کی تکمیل اس لیے بھی کریں گے کہ آج کچھ زیادہ دوستوں کو یہ اشتیاق پیدا ہوا ہے کہ وہ بار بار کالز کر رہے ہیں، تو اگر پھر ان کا اضطراب وہ صبر کی طرف جو ہم عام انسانوں کی خصلت میں ہونا لازم اور ضروری ہے، تو انہیں بھی وہ اللہ کے بندے ان کی دلجوئی بھی مقصود ہے۔ ورنہ آج ہماری نیت زیادہ جو کلمات خیر اور کلمات نور ہیں قرآن عظیم کے، ان کے اوپر بات کرنے کی تھی کہ تیسرا پھیر یہ بتایا حضرت خضر نے، اور قرآن عظیم نے وحی کے الفاظ میں اس کی گواہی دی کہ وہ دیوار وہ اس ایک نیک خصلت والدین کے بچے کی تھی جو چھوٹا تھا، اور اس کو بڑے ہو کر اس کے نیچے خزانہ جو والدین نے اس کے لیے امانت رکھا تھا اسے اس تک پہنچنا تھا، اور بھلائی کی بہت سی چیزیں اس کے ساتھ گویا تشریحاً اگر میں یہ لفظ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ منسوب تھی، تو ہم نے چاہا کہ اس کی حفاظت ہو جائے۔ اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ علم لدنی کے حوالے سے من لدن کا علم کی آیت اور اس کے ساتھ آیات قرآنی نے
वजाहतें बता दी, और ज़रूरत है कि इन वजाहतों के बाद कुरान अजीम का नूर हासिल किया जाए, इन कुरान अजीम के अनवार की तरफ जाया जाए और ख़ुद को उन बेबाकियों से बचाया जाए जो दरअसल कुरान और हदीस के जो मज़ामीन हैं और इरशादात हैं उनके खिलाफ जाने वाली हैं, और वो फ़िरकाबंदी की वजह से माशरत में आम हो रही हैं। इसी कुरान ने कहा कि थोड़े मोल के लिए किताब की जो आयात हैं और उनके जो मकसूद हैं उनको बदलना ये बदबातनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की ज़्यादा तौफीक अता फरमाए, मरहूमीन की बख्शिश, बीमारों की शिफा और आरज़ूमंदों की आरज़ुओं की तकमील की दुआ के साथ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।